साथे का हो अरे पुआ इटा गुटे केन जगह के पहुंची गली बोलुचे जेन बार देख लोक खचा खच भर्ती हिचन ते का करबो नमस्कार गोटे करि देसी ता बढ़िया हवा आज्ञा नमस्कार खुटी बड़ी पुरस्कार आज तो हमें कन्या देखी जीवार थिला आ मामू घर के आसीचु आ मामू केने गले बोलुचे मामू केने गले ए पा तमे के करजे मामू मु नहीं से रे तोर मामू मामू नमस्कार मु तोर भाई बातुल रे मामू नमस्कार मु तोर मामू नहीं से मु तोर भाई रे मामू नमस्कार होय मु तोर मामू हाय मटुकिल मन के नारदा कहिंचे नारदा केनिचो केंचे तब टुकिल मने दिन भर की पार ये पा मामू नमस्कार मौका राज नहीं कर दे मामू नमस्कार ए बुटी मके केने आंचू बोलु छे ई जंगल के तके केना नि छे ओए ई जंगल के ई कोरी हमर जमा 2 दिन हला नहीं जीवन ना रे नहीं जीवा होय ई जंगल से खोज मुका होय शून्य महाशून्य ए जंगल रे किछु नहीं पूरा चिरे चिरगुर पे खत्म सब खत्म सपा हेत की तो कलु मुई तो माचिस मर दी थी जे टांगरी डोंगर पर आई थीरा लेकिन ताकर मु बोलु छे जे हे तोला गुटे गांव छेगा काएगा इटा कोई भी नहीं जानता लागू के ई नेगी गुड़ा नगा ई नेगी गुड़ा আছে डोंगरी तोला नेगी गुड़ा खोजवार पड़वा खुशबू क्या होय ठीक আছে बेले महाराजा घर आदेश की नहीं होय रे पुटी मैं भी जानी जरा आटा खोजो खोज मो जा हो रे आम बनवा उठे बनाता पड़ला जे ई बार जो फास्ट ई बार जो क्या डरुची रे बेड़ा डरुची हटा हमर जमाने से मातोर ई पीला गुटी किए जे बोई भी नहीं जानबा हैं डरबू भागबू और बका घिचैबू बेड़ा डरुचे हटा हमर जमा नहीं से हेटा सुना मर जमा इटा के बोलु छे इटा इटा मैं भी तो नहीं जाने उठे पो देख लो पीला कान खुरने होले बार तुई ना बुआ ससुर घर संपत्ति के आबरी कर बैठू
କେନ୍ତା ହଉଛି ଯେ ଦେଖନୁ ହଁ ବୁଆ ଫେବିକଲ୍ ଏନ୍ତା ପୁରା ଚିପକିଛି ଉଠରେ ପୋ ए भाई भाई रे देखनु कान खून नहीं होला बरदे पिला अमर जमा के पिला नहीं मिला के छी छी ये भुसका पिला के फल पहुंचे जे हाय गुखिया काम कोला रे छी जोल हाथी चाहिए जोल हाथी काय कल कल लीम फल मामोटू करके नातेन बॉल ई पो के एंता पिटा पिट भी हो गई है 50 थर सच कइलु रे देख सुन तो रे भाई हां इता के केनता करे डिस्कनेक्ट कर मोरे डिस्कनेक्ट के हमें तो डिस्कनेक्ट नहीं करी पारो आम युवराज की डाक रे भाई हां ठीक कइलु हां मन पकइलु ठीक है हमर युवराज के कोइले का ठीक है से का सब जानी थी बाबा ए सांगो युवराज हो सांगो आसो खाइबो भांगो केने गले मन युवराज ओ युवराज कौन है चिकरे युवराज नमस्कार ए तो चलो नमस्कार चित्कार कर सके के युवराज नमस्कार हेलो था कौन है जी कौन है की सब सरी जैती कौन सा जी हां आमर गोतर आम के चुरी नला आम तो खायला तार चेर मूल थानु डाल पोतर कोटी थिनु चोंतरे थिनु जे हटा के बुन्नी चाहिए शीत मास ताप जति जानकार अछि ताले नहीं जाथिबो औषधि में एते व्यस्त करके ये प्रभु यार काम नहीं देना मुझे जानी पारू के झरा कर लागू चे मके हेंता नहीं से जीवराज खोरेक पानी ने बुढ़ी मोरी गनु ना खोरेक पानी ने बुढ़ी मोरी एटा बुढ़ी गोटे कथा युवराज चाली चे होए कौन सा छी कौन चाली ची कोई भी एटा चाली चे होतो कुत ए होतो कुत बुढ़ी कौन मो तो कछि बुझि पाछे इटा भी नहीं जान बता आजकल सब तो इटा जानू चन्ना ये पढ़े जन बाके कोई देवी प्यार चलते प्यार लव इंग्लिश कहली ई नेगी गुड़ा में प्यार केजी मिलुते प्यार केजी मिलुते सतरे ए का से तो कार प्रेम संपर्क जाछि हे मो तो कछि बुझि पाउनी ना न कहले मु जानिब केमती तम हे स्कूल बाटे ठकले तो मिलवा हे स्कूल बाटे होय तले देखिबा पड़ी बड़ा होय डकबा के तो पड़वा की कार से तो कार प्रेम संपर्क जाछि होय कार संगे कांता होती निश्चय देखिबा कि कार प्रेम संपर्क जाछि से पुनी मोरी पछवटे तले निश्चय देखिबे ठीक है देखो ठीक है निश्चय देखिबा ए এটা মোর রঞ্জন না हाँ এটা মোর রঞ্জন কিন্তু এপট উনকে ये तो मोर रंजना কিন্তু ये के बे एडा मुझे जानी चाहिए नहीं हटा में नहीं जाने एडा हम छोड़ू की नहीं छोड़ू का छोड़ू तमने सतो जानो हटा का मैं नहीं जानमो तमने सतरे राधा रानी करठे हे मारिया चाचिना हे रंजना हे रंजना ताते कर सता शिवाजा रंजना हे रंजना वो ताते डाकचे पड़ा हे रंजना हेलो रंजना रंजना वो ताते पचाच पड़ा हे रंजना ये सब कौन चाचे रंजना ये सब कौन चाचे हे रंजना ताते कर सता शिवाजा रे हे रंजना ये सब कौन चाचे रंजना तू पुलिचे आ मो रंजन को छुइबाकू साहस केमिति कलु ताले सुनिबा के जाओ कि मुके ताले सुन वो है जे ए रंजना रो प्रेमिका वो रंजना को भला पाए रंजना मते भला पाए कौन कहलु हाँ रंजन को भल पाऊ हाँ रंजना को भला पाए रंजन मध्य तते भल पाए हाँ मते रंजना भला पाए रंजना हाँ साथी
ଏ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି ଇ ସବୁ ମିଛ କହୁଛି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତ ଭଲ ପାଇବାର ରଞ୍ଜନ ସତ ଯଦି ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ ସତ ଯଦି ତୁ ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ମରିବାଟା ଜଣେ ନା ଜଣେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କହ ଆରେ କହ ରଞ୍ଜନ ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କଣ ସତରେ ଇଏ ତା ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ଅଚାର ରଞ୍ଜନ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଜୟ ବିଜୟୀ ହବ ତାର ହବ ଏ ରଞ୍ଜନ କଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ କ'ଣ ରେ ଛଡ଼ା ମନେ ମାରେ ଆଡ଼ୁଆ ମନେ ମାରେ ପଛ ପଟୁ ମାରିକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଦମ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆ ଶଳା ତ ପୋଷାକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ଆଉ କହୁଛୁ ମତେ ମାରିବୁ ଆବେ ତଳକୁ ଦେଖ ବେ କଣ କି ରେ ଯଦି ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା Who are you? କ'ଣ তুই কে রে শালা ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କିଏ হয়ে ତାହେଲେ ଶୁଣବେ কে তুই ମୁଁ ହେଉଛି ତୋ ଭେଣେଇ তুই বলতে নেই চাল খাবার কিনে দেবো চাল ଚାଲ ବେ দেখ মুখে নেই মার দেখ রিজা নেই করবে କ'ଣ କରିବୁ ବେ? দেখ রিজা নেই করবে ଆବେ କ'ଣ କରିବୁ রিজা করে କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିଲେ ରଞ୍ଜନ ଦେଖ ବନା କରୁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣଙ୍କର ବନା କରୁ ବନା କରୁ ମରିବାକୁ ପୁଣି ଆସିବ ନାଇଁ ରଞ୍ଜନ হ্যাঁ আসবে ଆସିବେ ତାମାନେ ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବଲର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ନା ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ଏ ରଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଦୁଃଖବନ୍ତ କିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ ରଞ୍ଚନ ତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ତମ କେତେ ଯୁବରାଜ ତମେ କେଁ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚା করব ଶକ୍ତିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ଅଛୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କଇସନ୍ ଲୋକ ଟର୍ଲି ଲଗେସନ୍ ହୋଲି ଦନାକୁ ମୁড়ି ମାଡ଼ି କରି ଟର୍ଲିରେ ପକାନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇ ପୋକେ ଟର୍ଲିରେ ମୁড়ି ମାଡ଼ି କରି ଫିଙ୍ଗେଇ ଦେବୁ युवराज मैं तो इसको रप्पा 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 कर डालूंगा বেড়া রপা সানটারে মুই দই তাকে গইতি গইতি করে দেবি ସତରେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ୟାକୁ ମାରି ମୟୂରୀ ରଞ୍ଜନକୁ ମୟୂରୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବ ତାହେଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ युवराज ଉପହାର ଦେବି युवराज तो मैं काट टेंशन नौ छो मुई तो ऑनलाइन मुंडा स्टोरी लोगे करी मारते भी पूरा स्टोरी लोगे मार खत्म ना पूरा ସତରେ होए ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି আর ভাই রে আমি তো আমার বুয়া পুরখা দিন বি নি দেখলা রে স্বর্ণ পদক होए रे ই পোকে মার আরু স্বর্ণ পদক হাসল কর দুই ভাই ठीक अच्छे ତାହେଲେ ଠିକ ବରସ ଅଛି ବରସ ନା ମୁଁ ତୁମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମେ ଏବେ ମୟୂରୀ ରଞ୍ଜନକୁ ମୟୂରୀ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ঠিক আছে যুবরাজ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ମତେ ମାରିବ ଆସ ବେ ଦେଖିବା କାହାର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି का बोले सोला ତାମାନେ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି তুই নিজে মুইকে ইয়ে বেটে 36 হিরোକୁ 37 ଗୁଣ୍ଡା ଏକା ଲଢିବ ए महल मंडा बाबा କ'ଣ କରିବୁ ବେ ଲଢେଇ ହେବ ଅଲବତ ହେବ ଅନାନି ঠিক কইলো পিলাকে চিরি করে শুকাই দে तू तो नीचे मर ইতিনা গোটে গোড় ছাড়মু ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି নেমু গোটে গোড় ଆଗେୟା
তুই কেনে পচ 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 হউছু রবিনা টন্টন হ্যাঁ কালি যেতেবেলে দেখো ତୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଗେୟା ଦେଖିବା। ছাড়ি দে রে বুয়া তুই মোর মা আছে নুয়া খাইবে মানে হচ্ছে যে এই লক্ষ্মী পূজা বি সরে দিলু 15 তো খুশি লিলু কেল গোড়কে ভঙ্গে দিছিলু না এদি নেই গুড়া না মোর পাতে মারি দিলু যে আনতা নে বুয়া নেই পারু বুয়া যুবরাজ তোমার সে স্বর্ণ মুদক ফিরে নিও বুয়া নেই পুং বুয়া থেবরে নেই পারু না বুয়া ପାରିଲାନି नहीं पारे ସତରେ ପାଇଲାନି ତାହେଲେ ଦେଖ ତୋ ଯୁବରାଜ କ'ଣ କରିପାରେ ତା ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ତଲ ଖୋଜେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼େ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଇଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି ठीक अच्छे ଦେଖିବୁ ତ हमारे बाटे तो दिखी ना ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା କର ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଗେୟା ମରିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ଅଭିଳାଷ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଏ ତୁ ରଚନା ମତେ ମାରିବୁ କିଏ ମୋ ମରିବ ପ୍ରେମ ଏଠି ପାଇଁ ଦେଖିଛୁ ହେଲା? ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼େ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ନେଇଯାଇପାରେ ତା ଡରି କାହିଁକି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି છો એ દેખ હે મતલો દેખ અંડર કે জিতলো না ছাড়ি দেবি সতরে মইয়াକୁ ছাড়ি দেবি ছাড়ি দে তাহলে ও সাঙ্গ ততে ଯିବାକୁ ହବ ନାଇଁ
କୁଆଡ଼େ ମତେ ଯିବିନି ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁନି ସତରେ କେମିତି ଜୀବନ ଦେଖିବା ଏ ରଞ୍ଜନ ଯଦି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ତମେ ତାଙ୍କର କିଛି ମଜା କରିବ ଏ ରଞ୍ଜନ ତତେ କହିଛି ନା ତତେ ଏଠାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ତତେ ମୁଁ ଯିବିନି ଏ ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଏ ମାରେ ପାଗଲ ତୋର ଯାଇଛି ହୋଇ তো ছাই ছুঁইলে কেহি পারে না সহি